بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں، تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں. ہماری مائیں جب سادہ دور تھا وہ گھروں میں معجزے پڑھتی تھی. مصیبت، ہلکی سی مصیبت کی دستک بھی ہوتی تھی دروازے پہ، گھر میں معجزہ پڑھا جاتا تھا، مصیبت دروازے سے واپس چلی جاتی. جب سے ان چیزوں پہ اعتقاد کم ہو گیا، مشکلات میں اضافہ ہو گیا، مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا. حدیث قصہ کی جگہ مسجدوں میں دعائے کمیل رکھی گئی کہ شب جمعہ حدیث قصہ چھوڑ کے اسے پڑھو. میں دعائے کمیل کا منکر نہیں، دعائے کمیل کی اپنی عزت ہے، حدیث قصہ کے سر پہ اپنا تاج ہے. میں ایک فرق بتاؤں دعائے کمیل میں اور حدیث قصہ میں. دعائے کمیل میں علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے. حدیث قصہ میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے 14 کی عزت کیسے کرنی ہے. جسے بات سمجھ میں آئے وہ بولے سے. حدیث قصہ اور دعائے کمیل اور، جس نے دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھا ہوا وہ جب سمجھے گا. دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے گناہ معاف کر، میری غلطیاں بخش، میری وہ خطائیں معاف کر جنہیں تو جانتا ہے. رو رو کے، گڑ گڑا کے. علی نے کہا کمیل گنہگار سے کہہ، ان ناموں سے اسے پکارو، تو وہ جلدی بول لیتا ہے. علی نے بندے کو اللہ کی دربار میں معافی مانگنے کا طریقہ بتایا. اس کا مطلب ہے کہ دعائے کمیل میں بندہ منتیں کرتا ہے مجھے معاف کر دے. حدیث قصہ میں اللہ وعدہ کرتا ہے جو آ گیا وہ بخشا بھی گیا ہے. حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم. جتنے آ گئے یہ ملائکہ کے پہرے میں ہیں. معافی کے ساتھ جلدی بڑھی. جتنے آ گئے یہ ملائکہ کے پہرے میں. اب تم نے حدیث قصہ سنتے ہوئے اپنے لیے استغفار خود نہیں کرنا. معصوم فرماتے ہیں جو ملائکہ تمہیں گھیرے میں لے کے بیٹھے، تم صرف سنو، تمہاری استغفار وہ کریں گے. حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ بھی راز ہے. حدیث قصہ اس صحابی سے ہے جس نے 5 معصوموں کی خدمت کی ہے. عن جابر بن عبداللہ الانصاری، پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد تک پہنچایا. رسول کے دربار میں آئے تھے جناب جابر، رسول نے قریب بلایا، جناب جابر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، جابر نے رسالت کی خوشبو کو سونگھا. نبی نے جابر کے سر پہ ہاتھ پھیرا. جابر ایک وقت آئے گا تو اسی منبر پہ میرے ایک بیٹے کو دیکھے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. جب تو اس کے بارگاہ میں جائے اسے میرا سلام کہنا. کون کہتا شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ یہ صحابی نے رسول کا. رسول نے فرمایا میرے 5ویں بیٹے کو میرا سلام کہنا. یہی جابر امام باقر کے دور میں تھا. اب ضعیف ہو چکے ہیں، کمر جھک گئی ہے، ابرو کو ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں. جھکی ہوئی کمر کے ساتھ سرکار باقر العلوم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. جو ہی سرکار باقر کے قریب آئے امام نے منبر سے اٹھ کے کھڑے ہو کے نانا کے صحابی کا استقبال کیا. پھر منبر پہ بیٹھے، جابر کا سر پکڑا، بالکل زانوں پہ وہیں رکھا جہاں رسول نے مدینے میں رکھا تھا. جابر کی ریش پہ ہاتھ پھیرا. جابر نے اسی خوشبو کو پھر سونگھا جو اس نے بچپن میں نبی کے جسم پہ سونگھی تھی. ابھی جابر کی آنکھیں بند تھی. جناب باقر نے داڑھی کا بوسہ لے کے کہا خوشبو سونگھیں گے، نانے کا سلام نہیں دیں گے. متوجہ صاحب بات مکمل ہو گئی. یہ جابر ہے حدیث قصہ کا راوی. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن سیدہ سلام اللہ علیہ. جابر کہتا میں نے شہزادی سے سنا. بس ایک راز پڑھوں اور یہیں پہ اجازت دینا. جابر کہتا میں نے شہزادی سے سنا. شہزادی کہتی ہیں فی بعض الایام،
चंद दिनों बाद नबी मेरे घर आए। पहला राज यहीं पे हदीस किसा पे इसी जुमले पे है, जो नबी रोज आया करते थे। फी बाज़ल अय्याम, वो चंद दिनों बाद क्यों आए। इन बच्चों के ज़हनों तक ये पैगाम पहुंचाऊं हदीस किसा की इस पहले राज का। बीबी ने ये क्यों कहा फी बाज़ल अय्याम, चंद दिनों बाद आए, इसलिए कि हदीस किसा जिस हिजरी में आई है ये वही 9 हिजरी है जब नजरान के ईसाई मुबाहले के लिए मदीने आए हुए थे। अब सिर्फ आपने पहला सिर समझना है, आपको पूरी हदीस किसा खुल के सामने आ जाएगी। फिर पूरी जिंदगी जब भी हदीस किसा पढ़ोगे या सुनोगे ये राज तुम्हें लुत्फ देगा। चंद दिनों बाद रसूल मेरे घर आए। क्यों? 3 दिन तक नबी बैठे रहे मदीना मस्जिद में, करते रहे ईसाइयों से बहस। वो कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा, नबी कहते ईसा अल्लाह का अब्द। आयतें खत्म हो गई, सुना सुना के नबी दलीलें दे चुके। खुदा कहता अगर ये कुरान आने के बाद भी नहीं मानते, इनसे कहिए बेटे लेके आए, हम बेटे लेके आते हैं। ये निसा लेके आए, हम निसा लेके आते हैं। ये अपने जैसे लेके आए, मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, हम अपने जैसे लेके आते हैं। अब रसूल 3 दिन के बाद मस्जिद से उठे, अब आए बेटी के दरवाजे पे, अब सैयदा के दरवाजे पर रुक गए। हदीस किसा आगे चली। हदीस किसा ने कहा रसूल ने कहा ईतीनी बिल किसाइल यमानी, ज़हरा मुझे चादर उड़ा दे। हदीस किसा का अगला जुमला है लेकिन मौलवी का तर्जुमा गलत है। उसे कहा नबी ने कहा मुझे अपने बदन पे कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे सर्दी की वजह से कमजोरी महसूस हो रही है। मजहब अहले बैत का असूल है, अगर मजहब अहले बैत में नबी बीमार हो जाए तो नबुव्वत में शक हो जाता है। इसलिए बीमारी आती है जब जिस्म पे कंट्रोल ना रहे, और जिसका बदन पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कंट्रोल नहीं कर सकता। नबियों के जिस्म बीमार नहीं होते। नबी ने आके क्यों कहा कि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है? नबी ने ये नहीं कहा ज़हरा मेरा बदन कमजोर हो गया है, फरमाया ज़हरा मुझे चादर दे, रिसालत कमजोरी महसूस कर रही है, मुझे अपनी रिदा दे। क्यों? रिसालत कमजोरी महसूस कर, किस लिए कमजोरी महसूस कर ली है? उसने बेटे मांग लिए हैं, मेरे है नहीं। उसे निसा मांग ली है, मेरी है नहीं। उसे नफ्स मांगे हैं, मैं कहां से लाऊं? सैयदा ने अपनी चादर रसूल के ऊपर दी। रसूल ने कहा अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं। जिसकी चादर नबुव्वत को शिफा दे। रसूल चादर के नीचे चादर ढांप ली रसूल ने। पहला शहजादा सेहने इस्वत में आया। आते ही मौला हसन ने सवाल किया इन्नी अशम्मु इंदा कराहतन तय्यबा, अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। पिंडी भटिया कदीम तरीन अज़ादार लोग तशरीफ फरमा है। नबुव्वत जब भी पहचानी जाए खुशबू से पहचानी जा सकती। यही वजह थी कि हिजरत की रात बिस्तर पे अली सुलाया, कि खुशबू सिर्फ उधर से ना आए, खुशबू इधर से भी आए। अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी का चादर के नीचे हैं रसूल। हसन आए चादर के करीब, अस्सलाम अलैका या जद्दी, ऐ मेरे नाना आप मेरा सलाम। तो जो पूरी साहब रसूल की आवाज है अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी बस समरत फुआदी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, ऐ मेरे दिलो जान के मेवा, तुझ पे नाना का भी सलाम। हल अताज़ुनी अदखुल माअका तहतल किसा, नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल ने चादर का पल्लू उठाया, हसन चादर के नीचे आ गए। अगला शहजादा सेहने इस्मत में आ गया। सवाल हुसैन ने फिर वही किया जो हसन ने किया था, इन्नी अशम्मु इंदा कराहतन तय्यबा कअन्नहा राहियतु जद्दी रसूल अल्लाह, अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। फरमाया सिर्फ नाना ही नहीं साथ बरादर अकबर भी उस चादर के नीचे। हुसैन आए चादर के करीब, हुसैन चादर के करीब बैठे। हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी रसूल अल्लाह, नाना तुझ पे बेटे का सलाम हो। आवाज आई अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी। फिर जब कानों में आवाज आई हुसैन है या शाफी उम्मती, आया सिर्फ समरत फवादी नहीं, और मेरी उम्मत की शफात करने वाले तुझ पे मेरा भी सलाम।
इजाजत है चादर के नीचे आ जाऊं। हुसैन चादर के नीचे। अब वो आ गया जो फर्श पे बैठ के अर्श का निजाम चलाता है। अली और अमीर और मोमिनीन आए। सवाल फिर, अभी मैं सिर्फ हदीस किसा का वो तर्जमा पढ़ रहा हूं जो किताब में लिखा है, इसके आगे एक सिर पढ़ूं और इजाजत लो। मौला अमीर अल मोमिनीन ने आके कहा, शहजादी से इब्ने अम की खुशबू आ रही है। शहजादी ने कहा सिर्फ रसूल ही नहीं, साथ दो बेटे भी चादर के नीचे। अली आगे चादर के करीब, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, इजाजत मांगी, इजाजत मिली। अली आगे चादर के नीचे। ये वो हदीस किसा है जो तुम बचपन से सुनते भी आ रहे हो, पढ़ते भी आ रहे हो। ये नौकर का पहला सवाल है। पहला इमाम आए हसन। हसन ने आके अम्मा से पूछा नाना कहां है। ये वही हसन है जो बचपन में मां की गोद में लोहे महफूज सुनाया करता था। जो मां की गोद में लोह पड़ता था उसे नाना नजर क्यों नहीं आया? दूसरे इमाम आए हुसैन, जो दे देता है चुटकियों में बेटे। उसने भी आके सवाल किया नाना कहां है? फरमाया चादर के नीचे। फिर आए अली, जो उंगली से कायनात का निजाम चला रहा है। उसने भी कहा रसूल कहां है? फरमाया चादर के नीचे। अब सर पे कुरान रख के बता, हसन कौन है? इमाम। हुसैन कौन है? इमाम। अली कौन है? इमाम। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं। जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। वो चादर करो। अब अगला सवाल, तीनों आइमा ने आके पहले इजाजत मांगी। इजाजत के बगैर तीनों में से कोई भी चादर के नीचे नहीं गया। अब ये जो हुसैन मौला ने आके नबी से इजाजत मांगी, नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? पढ़े लिखे अज़दार बैठे मुझे बोल के बताना, ये वही हुसैन है जो रसूल सजदे में थे, तब इसने करीब आके कांधा हिला के नहीं कहा इजाजत है मैं नमाज में आ जाऊं। अब मुझे नहीं पता, आखिरी सदर पढ़ने लगा हूं, ये बात कहां तक जाएगी। वहां इजाजत नहीं मांगी, यहां इजाजत क्यों मांग रहा है? आवाज आई वो नमाज़े तौहीद है, ये हिजाबे तौहीद।